बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब इंशाल्लाह ठीक ठाक होगी। जी आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में या बिजनेस कम्युनिकेशन में या इफेक्टिव कम्युनिकेशन में 7 C's का क्या रोल है, कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज़ को हम 7 C's कहते हैं, 7 C's इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं। जी याद रखिए 7 C's को हम प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। जी प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन के साथ साथ याद रखें ये इतने इम्पोर्टेंट होते हैं ये 7 C's। जी सर आपको नज़र आ रहा है कंप्लीटनेस, कंसिडरेशन, कंक्रीटनेस, कर्टियस, करेक्टनेस, कंसाइज और क्लियर। ये सारे 7 वर्ड्स या 7 टर्मिनोलॉजीज बनते हैं। इनको हम 7 C's इसलिए कहते हैं कि ये हर टर्म जो है या हर वर्ड ये सी से शुरू होते हैं और ये इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कम्युनिकेशन में कि किताबों में लिखा जाता है कि अगर आपको कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं आता और आपको सिर्फ ये 7 C's आते हैं तो आप अगर कोई मैसेज लिख कर किसी को भेजते हैं या किसी को बोल कर कोई मैसेज भेजते हैं तो ये 7 C's या 7 C's जो हैं इसके ज़रिए आप एक कामयाब रिटन मैसेज या एक कामयाब स्पोकन मैसेज ये आप दे सकते हैं। तो 7 C's का रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके कम्युनिकेशन में और इन 7 लफ्ज़ को अगर आप लोग याद कर लें तो ये आपके कम्युनिकेशन को कामयाब बनाने के लिए काफ़ी होते हैं। और ये 7 लफ्ज़ आज के इस वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखें आप जो भी मैसेज देते हैं किसी को वो मैसेज क्लियर होना चाहिए, यानी आप आसान अल्फाज इस्तेमाल करें, अपने मकसद के मुताबिक आप बात करें या लिख के कोई भी लेटर आप लिखना चाहते हैं, कोई भी रिपोर्ट आप लिखना चाहते हैं या कोई मेमोरेंडम आप लिखना चाहते हैं, कोई भी आप ईमेल आप लिखना चाहते हैं वो भेजना चाहते हैं, कोई ज़ुबानी आप मीटिंग में कोई बात करना चाहते हैं तो आपका मैसेज आपका जो पैगाम होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, वो वाज़ेह होना चाहिए। उसका ऑब्जेक्टिव आपकी बात का ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। अपनी बात में कोई ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल ना करें जिनसे शुबहात पैदा हों, जिनसे कन्फ्यूजन पैदा हो, बल्कि क्लियर आप मैसेज जो है वो दें। फिर इसके साथ जो है वो कंसाइजनेस है। कंसाइजनेस कहते हैं आपका मैसेज टू द पॉइंट होना चाहिए, क्लियर भी होना चाहिए, टू द पॉइंट भी होना चाहिए। शॉर्ट वर्ड्स में आप अपना मैसेज पैगाम जो है वो दूसरे को दें। देखिए अगर आप कोई लेटर या रिपोर्ट लिखते हैं, कोई ईमेल लिखते हैं तो आप टू द पॉइंट उसमें बात करें। अगर आप एक पैराग्राफ में कोई मैसेज लिखते हैं तो कोशिश करें कि एक पैराग्राफ में अगर आपके 4-5 जुमले बनते हैं तो वो एक पैराग्राफ वाली बात आप 2-3 सेंटेंसेस में आप कंप्लीट कर लें। अगर आपका मैसेज एक पेज है यानी 3-4 पैराग्राफ्स हैं तो आप उनको 1 या 2 पैराग्राफ्स में अपने मैसेज को क्या करें आप उसमें जमा कर लें। तो आप इसको हम कहते हैं कंसाइजनेस। तो ये 7 C's में दूसरा आपका 7 C's में दूसरा सी है कंसाइजनेस। तीसरा है कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस कहते हैं जी बी स्पेसिफिक नॉट वेग, यानी आप कोशिश करें कि क्लियर बात करें। क्लियर से मुराद ये ऊपर वाला क्लियर नहीं है। कंक्रीटनेस से मुराद या कंक्रीट से मुराद के विविड आपकी बात जो है, आपकी बात जो है वो सॉलिड हो, वो पुख्ता हो। आप बेबुनियाद बात ना करें। आप जो बात करना चाहते हैं वो किसी बुक में पहले से डिस्कस हुआ हो। आप किसी बात का हवाला जो है वो दें। आप ऐसी बात ना करें जिसको आप साबित नहीं कर सकते हों, जिसके लिए आपके पास कोई सबूत ना हो, जिसके लिए आपके पास कोई ऐसा एविडेंस ना हो जिसके ज़रिए आप अपनी बात को जो है वो वाज़ेह कर सके या जिसके ज़रिए आप अपनी बात को मनवा सके। तो ये कंक्रीटनेस कहलाता है जी। इसी तरह करेक्टनेस है। करेक्टनेस से मुराद आपका जो मैसेज है, जो पैगाम है, उसके वर्ड्स जो है वो ठीक हो, उसकी स्पेलिंग्स ठीक हों, उनके पंक्चुएशन, फुल स्टॉप, कामा या कोई भी सेमीकोलन वगैरह ये आपने सही इस्तेमाल किए हों, ग्रामर वगैरह आपने सही इस्तेमाल किया हो, तो इसको हम करेक्टनेस कहते हैं जी। ये 7 C's में चौथा सी है जी। पांचवा सी है जी कोहेरेंट। कोहेरेंट से मुराद डज योर मैसेज मेक सेंस, इंश्योर इट फ्लोज लॉजिकली, अवॉइड कवरिंग टू मच। देखें बात जो है वो बढ़ा चढ़ा कर ना पेश करें,
بلکہ آپ دیکھیں کہ آپ کا میسج کوئی معنی دیتا بھی ہے کہ نہیں، آپ کا میسج جو ہے وہ لاجیکلی عقلی طور پر اپنے آپ کو، اپنے پیغام کو، اپنی بات کو، اپنے مقصد کو ثابت کر سکتا ہے کہ نہیں، اس کو ہم کوہیرنٹ کہتے ہیں جی۔ اور کمپلیٹنس سے مراد ہے آپ جو ہے وہ انکمپلیٹ میسج نہ کریں، آپ ریٹن میسج ہو یا اسپوکن میسج ہو، بات پوری کریں، شارٹ الفاظ میں بات کریں، پوری بات کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ آدھا میسج دیں اور آدھا میسج آپ بھول جائیں، یا آپ نے آدھا میسج نہ لکھا ہو، یا آپ آدھا میسج جو ہے وہ نہ ڈیلیور کریں، تو یہ کمپلیٹنس کہلاتا ہے۔ آخر میں ہے جی کریکٹنس، کرٹیس سے مراد کہ آپ کے میسج میں ریسیور کے لیے کیا ہو جی، گڈ ول ہو، ان کے لیے رسپیکٹ ہو، ان کے لیے اچھے الفاظ آپ نے استعمال کیے ہوں۔ اگر وہ انجینئر ہیں تو انجینئر والوں کو آپ نے اپنے ورڈز میں انجینئر کی جو ہے رسپیکٹ وہ دینی ہے۔ اگر وہ پروفیسر ہے، ٹیچر ہے، تو ٹیچر کو یا پروفیسر کو ان کے الفاظ میں آپ نے رسپیکٹ دینی ہے۔ مطلب اپنے سر کا لفظ استعمال کرنا ہے، میڈم کا لفظ استعمال کرنا ہے، یا ڈاکٹر کا لفظ استعمال کرنا ہے۔ تو یہ 7 C's آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ 7 C's ہمارے لیے کمیونیکیشن میں اتنے امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ پورا کمیونیکیشن کا سبجیکٹ ایوائڈ کر لیں، اس کو آپ سیکھیں ہی نہ، اور صرف آپ یہ 7 C's جو ہے یہ آپ یاد کر لیں، تو ان کی مدد سے آپ ایک میسج لکھ بھی سکتے ہیں کامیابی سے، آپ ایک میسج کامیابی سے بول بھی سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے اپنا مقصد جو ہے وہ حاصل کر بھی سکتے ہیں۔ تو یہ 7 C's ہیں جی، کمپلیٹنس، کنسیڈریشن، کنکریٹنس، کرٹیس، اور کریکٹنس، اور کنسائزنس، اور کلیئرنس۔ ہاں، ایک بات یہاں پر آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، کنسیڈریشن۔ یہ کنسیڈریشن پچھلے سیز میں یہاں پر نہیں ہے، تو یہ کوہیرنٹ یہاں پر جو ہے لوگ ڈسکس نہیں کرتے۔ کوہیرنٹ، اس کے ذریعے کنسیڈریشن، کوہیرنٹ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ کوہیرنٹ کیا ہوتی ہے جی، لیکن پھر بھی کنسیڈریشن آپ کو بہت سارے بکس میں، یہ 7 C's میں یہ بھی آپ کو ملے گا۔ کنسیڈریشن سے مراد یہ ہے کہ آپ جس کو میسج دینا چاہتے ہیں، جس کو میسج دیتے ہیں، آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ بھئی میں اس بندے کو میسج دے رہا ہوں یا بھیجنا چاہتا ہوں، اردو میں بھیجنا چاہتا ہوں یا انگلش میں بھیجنا چاہتا ہوں، تو آیا اس کو انگلش یا اردو کی سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی، ان کو ان الفاظ کی سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی، یہ آپ نے غور کرنا ہوتا ہے 7 C's میں۔ تو یہ 7 C's امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ میرے ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو ملتی رہے۔ تھینک یو۔